So mga tayo mangod, biyaon explain ko kanyo in puunan sin duko, puunan sin buhan duko ba mang pagkato lansones mangdi lansat. Okay, may nimpunan niya ini, may nimpunan sin duko lago na guys. Ini mga katluan tahon na inumula ini. So biyaon guys, in duko ini namunga siya, namunga. So ini ni guys, ang kanla ini biutangan na mo talwe ini. Ayan. Nanumping yan katan matay mo, nanumping. Nanumping ini siya katanin, nanumping. Amoy ini kuwan niya, duko. Lansat duko, mga pagtagdi lansat duko siya, lansat duko. Amoy may mo siya. May mo in duko niya ini, may mo. Matay mangod. Ayan na. Ayan na. Matay mangod. Ayan yung lupa, comment, like, share ka mo. Sampai din natin binita. Okay? Matay mangod. Okay na? Ayan. Nakasamin kita. Kasamin kita. So, takad ko. Sorry. Kaumpa. May ano man ako kain na. Kaput ako luyan. Ayan yung luyan ha. Naglaon ako sin kabunin na kaput pa ako luyan. So, kabi, pipot na muna yung luyan. So, ipakita ko kanyo in buhan duko. Ayan na. Ayan yung kwan. Ayan na. Okay, comment, like, share ka mo ha. Okay na, sampai rin na dyan video. See you tomorrow again.